गोथां गारग्रा गारनाय बिगुर बादि सोमखोर थाखुमानाय गोथां जोंसै गोथाङा लासै गोथाङा गोमोआव सोलायलांनाया गोथांनि थैनायनि मानसिनि बुजिनायनि बिमाखौ बुंदों गाबै गाबै आयै आंनो ओंखाम एसे लाबोलै सोरहानिबा फ्राय ओंखाम गोजांफोरखौनो एसे बिना लायदोलै आयै आं हाथारलिया उदैयासो रिं रिं सासोबाय आयै आंखौ सोरहानियावबा लावखार दोनहरदो अब्लासो आंबो ओंखाम मोनजागोन आरो आंनि बेथनजों नोंसोरबो ओंखाम मोनजागोन आयै आं आरो फरायनो हालिया आं आरो सहायनो हालिया स्कुलावबो थांलिया फिसाज्लानि बुंनायफोरा लान्थिनि बिखायाव थिर हाबनाय बादि हाबो थोनो नाथाय राहा गैया फिसाय गावदाया बिथिं उन्दुब्लाबो अहाथारा
ओंखाम दै उखैयोना उखैया जेबो फात्ता गैया खालि उन्दुनायल' सम सम अर जरायनानै लाल साहा फुदुंना लोङो मालाबा दखाननिफ्राय रस बिस्कुट पेकेटसेसो लाबोना हारसिं साहाजों सोमना जाफैयो बिस्कुटखौबा बिनासो लाबोयो ना बायनासो लाबोयो ना बाखिसो लाबोयो बेफोरखौ जेबो मिथिया लान्थिया फिसाया लाबोनाय बिस्कुटखौ गावनोबो गुरसेसो जासिना होगौबा मोनो लान्थिया नाथाय जाया सिबाय गावनो होआ जेबो नङा फिसा सानैनो होगौबा बुंना नायो बियो फिसाइखौ बिस्कुटसोलाय माथो पेकेटबोसे लाबोदों बुरजाब्ला बाबु आरो नानिनोबो गुरसेफोर हो बिसोरहाबो ओंखाम उखैदों लान्थिनि बाथ्राखौ खोनाना जों नायहाबो बावगाया राखें गारांजों बुङो बहा बुरजा नुदों नुवाखै नै पेकेटसेल'खौनो बेसेबांथो थायो नंदों नोंलाय पेकेटसेयावलाय सोरबा नोमफाया होगोन नोंनो पेकेटसेयावनो बुरजा बिस्कुट बिसोरलाय माथो मोनजाबायनो थायो जाबायानो थायो बिस्कुटखौलाय नोंनो होफैबाय थायो माथो बिसोरनो आंथ' बियाना बिसोरनिफ्राय बिब्लाबोसो बहा होनो नोंसोरलाय आंनो नोंहा मालाय देवानि मानसि गामि गिदिंहैब्लानो जायनियावबो साहा बिस्कुट सौराय फिथा मोनजासोगारो आं बादिनोलाय सोर होनोसै सिबाय लान्थि माबा साननानै बाथ्राखौ बुङो माबा उल्थासो जायो फिसाइजों बिदियै नाथ्रोद बुंजाब्लाबो उल्थायै जेबो बुंफिना बियो मानोना बियो मिथिखागौदि फिसाइखौ उल्थायै फंसेसो गोरा बाथ्रा बुंनाय माने न'खराव अरजों फोजोंनाय रावखौबो थानो जानो सान्थि गैयै थासारि सोमजिहोयो बावगाया गोबाय गिजि न'खौनो सावना होनो ओंखारो खुन्थाफोरखौ हमना सोमावलाबायो इन्जुरफोरखौनो जोख्लाबबायो सिबाय लान्थिया दिनै महा जार्लायाव गोलैथारबाय गुबुन फारसेथिं फिसाइ बावगायाथ' उन्दुनायनिफ्रायनो सिखाराखै 90 बोसोरसो बैसोनि फिसालानि हालोदखौ बियो नायनानै थानो हायाखै गोसोनि दिखाखौ बहा हगारगोन बहा मागोन जानायानो फिसालाखौनो एसे रायखावलाबायो बियो रायखस असुर गथ' मा मोनखांनायनि बे थालिर गोथांफोरखौनो जाना लानाय नोंलाय दा मोनदों मस्लाखौ थै दा बहा थैयो सोरनियाव थांनानै मा बिना लायनो हानो आंलाय बिफायाथ' बिफाखासै बुंनोनो हाबनांलिया मालाय महाराजासो उन्दुनायावनो गासिबो जाजोबो र' थाथ' आं जिब्रि आबौमोनहानियावनो माबाफोर मोनो खोमा थांना फैनि उन्दुनानै थाथ' फेलें जायाखै लान्थिनि आसाया जिउनि डास्टबिनाव आं गाव थुबुर खालामनानै आरो मालाया गारनाय दाखोर दालाफोरा गोरबोखौ खोबसिननानै नोरजिया खालामगासिनो गोजाम रायफोरा सेवग्लिनानै मोनामनो हमदोंसै एम्फौ नांनो हमदोंसै दैनि रोदाफोराव गाखोनो हमदोंसै मेलेमफोरखौ जाख'नो सा-50 माइनाव हाबसो खोमानानै फुरा हाजोनि बागनि फारसे जेरैबो आन्दाय खालामजोबो नंखायनो दैथिं आन्दायहोनानै एरख' दिहुनजोबनि दिनै थोरोब अरथाबना थानाय हाजोफोरखौ गासिबो दाखोर दालाफोरखौ सुग्लायनानै सावगारिसै सोदांनानै फोसाबनानै हासाराव गुस्लायनोसै जों गोग्लैना थानाय गोरबो दुब्लियाव साजोबना होनि बिबार आबाद मावो जोलैनि बेगर लायनि सोर मोदोमफ्रुबा गोरबोआ अखा सोरां अन्थुफोरनि बारफा दाखोर हिंसानि मुहिनायनि थुगायनायनि खोमसि खोथायाव बाब्राबबाय थानाय बिसोरनि गोरबोफोरा सोरां थाखोमा गाबनाय गोरबोफोरा मिनिस्रां নমস্কাৰ আজি আমাৰ থুনলাই জাংখ্লাৰ 20 সংখ্যক কবি সন্মিলন হৈছিলে এয়া আমাৰ থুনলাই জাংখ্লাৰ সদস্য ৰীতা বড়ো তেখেতৰ ঘৰত আমি আজি অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ আমি এই
थुनलाइ जांख्ला जितु आमार সাহিত্য চৰ্চা কমিটি এখন আমি গঠন কৰিছিলোঁ 2017 চনত সেই 2017 চনৰ পৰাই আমি আজিলৈকে আমাৰ যিবিলাক সদস্য আছে তেনেকুৱা 2 মাহ 3 মাহ এনেকুৱা টাইমৰ ভিতৰত একগোট হৈ যিকোনো ঠাইত আমি একগোট হৈ আমি সাহিত্য চৰ্চা কৰোঁ আমাৰ এই থুনলাই জাংখ্লা জন্ম হোৱাৰ উদ্দেশ্য আছিলে টংলা অঞ্চলৰ আশে-পাশে থকা সাহিত্যিকসকলক উলিয়াই আনি সাহিত্য চৰ্চাত প্ৰেৰণা যোগোৱা লগতে যুৱ প্ৰজন্মসকলক সাহিত্য সৃষ্টিত তেওঁলোকক প্ৰেৰণা যোগোৱা সেইকাৰণে আমি আজি খুবেই আনন্দিত আমি সকলোৱে একগোট হৈ সৰুকৈ হ'লেও এটা অনুষ্ঠান পাতি সাহিত্য চৰ্চা কৰিবলৈ আমি আগবাঢ়িছোঁ সেইকাৰণে মই আমাৰ থুনলাই জাংখ্লা সকলো সদস্যলৈ মই মোৰ আন্তৰিক ধন্যবাদ মৰম যাচিছোঁ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
থুনলাই জাংখলাৰ উদ্যোগ বিসংখ্যক কবিতা শ্ৰুতি গল্প পাঠ অনুষ্ঠান শাওনমহীয়া পথাৰৰ লগতে সংগতি ৰাখি প্ৰচুৰ উত্তাপকো নেওচি আজি টংলা থুনলাই জাংখলাৰ উদ্যোগত বিসংখ্যক কবিতা শ্ৰুতি গল্প পাঠ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হৈ যায়। টংলা মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰবক্তা নৃপেন বড়ো আৰু তেওঁৰ সহধৰ্মিনী ৰীতামণি বড়োৰ বাসগৃহত অনুষ্ঠিত হোৱা সাহিত্য অনুষ্ঠানখন পৰিচালনা কৰে যুৱ সমাজসেৱক তথা লেখক পদুলাল ৰামচিয়াৰীয়ে। অনুষ্ঠানখনৰ সাহিত্য একাডেমী বঁটা প্ৰাপক তথা টংলা মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰবক্তা ডক্টৰ ৰীতা বড়োৱে থুনলাই জাংখলানী ফৌথাৰৌ জোং কবিতা আৰু টংলা মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰবক্তা ডক্টৰ প্ৰমীলা বড়োৱে এম্বুনি ওলাফাদাও বাউদা শ্ৰুতি গল্প পাঠ কৰাৰ লগতে উদীয়মান কবি অৰূপ বড়ো বীৰক গ্ৰৌচী বড়ো চান চৌমৌ বড়ো নিজম বড়ো সুশান্ত মুছাহাৰী ৰীতামণি বড়ো পদুলাল ৰামচিয়াৰীয়ে কবিতা পাঠ কৰে। টংলাৰ পৰা অৰূপ বড়োৰ ৰিপৰ্ট আছাম ফ'কাছ।